पिला माने तुमको स्वागत करुछि तुम यूट्यूब चैनल रे जार ना होछि कोन स्टडी टू द पॉइंट उड़िया बुझलो। तो ये तो मैंने आज आम जो विषय पढ़ा से विषय ना कौन ए हीरो पार्ट 3 ऑलरेडी पार्ट 1 और 2 वीडियो बना सर जब तुम जान ताहले मु तल लिंक दे जो लिंक क्लिक करी 1 2 वीडियो देखि नेबो तापर एटा होछि पार्ट 3 वीडियो बुझलो। आम कौन करा पाठ को प्रथम कॉन्सेप्ट भल से बुझ तापर आम क्वेश्चन आंसर करिया। पाठ को मन रखिबार गोटे उपाय तुम कॉन्सेप्ट बुझ से कौन कही कौन ना बुझ तापर पाठ प्रश्न उत्तर करिया बुझले पिला माने। तापर गोटे बहुत बड़ा इनफॉरमेशन तुमको दूसरी पिला माने जदि तुम नवम श्रेणी पढ़ुच तुम मन कर चैनल को सब्सक्राइब कर दियो कहीं ओडिशा गोटे चैनल जी तुम पूरा पूरी फ्री रे पाठ पढ़ो टंका नौ ना जो तुम खाता पाइबा चाहो जो परीक्षा क्वेश्चन आंसर खाता तले मु कमेंट सेक्शन कमेंट दे दूची सेठी जाई कि लिंक देउची ताको क्लिक कर दियो। क्लिक कर देले टेलीग्राम चैनल पहुंच जिवो सेठी जॉइन हे जिवो बुझले पिला माने। चला एबे स्टार्ट करिवा। देखो एज नाइट एडवांस्ड एंड साइलेंस इन द हाउस डिपेंड माने एज नाइट एडवांस माने जेते राती हे गला एंड द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड आ कोन ए जो रात जो चुपचाप जो साइलेंस सेटा कोन आउरी गहरी हवा लागला पूरा धीर हे गला पूरा हिज हार्ट बीट फास्टर जो स्वामीर छाती धक 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 जोर से से डर मूलठ अंधार तो जो अंधार हो जाइए पूरा चुपचाप सुनसान हो जाऊँगी रात धक 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 क्या जोर से स्वामीर। ही रिमेम्बर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट ही हैड हार्ड माने से सबू मन पकड़ा जो सब कथा ता सांग उधर कौन सुनता जो गप शुणुला भूत गप भूत कहानी ता सब गुटे गुटे मन पड़ा जो राति राति हे गला ये सब कथा मन पकई छाती धक धक है कहार स्वामीर। हाउ ऑफन हैड हिज चम मनी सीन द डेविल इन द banyan tree एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट कहला मन पड़ी केमिति ता सांग मैंने किए किए सॉरी पिला माने चम सांग हूँ चम मणि सीन द डेविल इन द banyan tree माने बर गछरे से माने केमिति चम आ मणि केमिति बर गछरे भूत देखिथिले एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट माने रास्तार शेषर जो बर गछ अच्छी से चम आ मणि केमिति देखिले भूत से सब भाविला किए भाविला राति में अंधार हो जाऊँगी एक शुई स्वामी भावुची कहीं से छोट पिलाटी। एंड व्हाट अबाउट पोर मुंशी मनीष फादर who spat out blood because the devils near the river's edge slapped his cheek when he was returning home late one night। आउरी गोटे कथा मन पकड़ा से जो गरीब मुनीष मानिस बापा कार मुनीष आमिष बापा कथा जो मन पकड़ा से केमितिका जो गाधे की कौन करते घर को फेरुले जो नई कूल से घर को फेरुले से भूत केमी बापा पाखु जाकि मुनि सामने बापा पाखु जाकि गाल को चिपिकी केमी रक्त काटते से कथा ही मन पकड़ा कि स्वामी ये सब कथा शुई शुईका डरी डरिका मन पकाउछ कहीं से छोट पिलाटी। एंड सो ऑन हिज थॉट्स कंटिन्यूड एमती राति हो गला तार चिंता भी भाया आगू बढ़ी बढ़ी चला कार स्वामीर। ही वाज फैंट विथ फियर से डरी डरी थरिलानी किए स्वामी। A ray of light from the street lamp strayed in and cast shadows on the wall। गोटे कौन छुटिया किरण लाइट रो आउ स्ट्रीट लैंप जो आमर लंठन टिके पड़ी एंड स्ट्रेट इन कास्ट शैडोज इन द वॉल कहीं कांथ में कौन पड़ी से लंठन से जो टिके किरण पड़ी रश्मि किरण पड़ी से देखी पाला किए आमर स्वामी। Through the stillness, all kinds of noises reached his ears: the ticking of the clock, the rustling of the leaves, sounds of snoring, and humming of some unknown insect। से शुणिकी ये भाविला भाभी देखी पाला जो लंठन कौन किरणटे पड़ुची आम कांथ उपरे बुझल तापर कौन शुभिला जानच डर डरिका टिकिंग ऑफ क्लॉक जो कांथ जो टिक 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 हुए से सब शुभिला क्या शुभिला पिला माने
ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ଶୁଭିଲା ଯେତେବେଳେ ସୁନସାନ ହେଇଛି କାନ୍ଥର ଘଣ୍ଟା ଚାଲୁଥିଲା ତାକୁ ଶୁଭିଲା। ଦ ରଷ୍ଟଲିଂ ଅଫ୍ ଲିଭ୍ସ ଆଉ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଯେଉଁ ଗଛରୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେଇ ପତ୍ର ବି ଆବାଜ ତାକୁ ଶୁଭିଲା କାହାକୁ ସ୍ୱାମୀକି। ସାଉଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ନୋରିଂ ଆଣ୍ଡ ହୋମିଂ ଅଫ୍ ଦ ସମ୍ ଅନନୋନ୍ ଇନସେକ୍ଟ ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଭଣ ଭଣ ସୁନସାନ ତାଙ୍କ ଆବାଜ ସବୁ କାହାକୁ ଶୁଭୁଥାଏ ସ୍ୱାମୀକି ସବୁ ଶୁଭୁଥାଏ। ଡରିଥାଏ ଡରିକି ଏସବୁ କଥା କାହାକୁ ଶୁଭୁଥାଏ ସ୍ୱାମୀକୁ। He covered himself with the blanket as if it were an armor, covered himself so completely that he could be hardly breathe. ସେ ଏତେ ଡରିକି କ'ଣ କଲା କମଳ କନ୍ଥାକୁ ଏତେ ମୁଡ଼ି ମାଡ଼ି ଘୋଡ଼ି ଦେଲା ଯେ ସେ ଠିକ୍ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ବି ଠିକ୍ ସେ ନେଇପାରିଲାନି। ଏତେ ସେ ଡରିଗଲା ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଡରିକି ଏସବୁ ଘଣ୍ଟାର ଆବାଜ ଶୁଣିକି ପକ୍ଷୀ ଆବାଜ ଶୁଣିକି ଏତେ ଡରିକି କ'ଣ କଲା ଏମିତି ଘୋଡ଼ି ଦେଲା ଯେ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏ ଯେଉଁ ଆବାଜ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାଟା ସେ ନିଶ୍ୱାସ ଠିକ୍ ସେ ନେଇପାରିଲାନି। ଏମିତି ସେ ଡରିକି ଘୋଡ଼ିଗଲା କାହାକୁ କମଳକୁ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ। ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟ ହି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଦ ଡେଭିଲ୍ସ ଟୁ କମ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ କ୍ଲଚ୍ ଆଟ୍ ହିଜ୍ ଥ୍ରୋଟ୍ ଅନ୍ କ୍ୟାରି ହିମ୍ ଆୱେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥାଏ ବୋଧହୁଏ ଭୂତ ଆସେ ମୋ ପାଖକୁ ଚୁପ୍ ଆସିଛି ଆସିକି ମୁଁ ଯେଉଁ କମଳଟା ଘୋଡ଼ିଛି ବୋଧେ ସେ ଟାଣୁଛି ବୋଧେ କିଏ ସେ ଭାବୁଛି ସ୍ୱାମୀ ବୋଧହୁଏ ଭୂତ ମୋତେ ଟାଣୁଛି ଯେଉଁ କମଳଟା ଘୋଡ଼ିଛି। There was the instance of his old friend in the 4th class who suddenly disappeared and was said to have been carried off by the ghost of Siam or Nepal. ସେ ଆଗରୁ ଏମିତି ଶୁଣିଥିଲା ଯେ ତା ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଲା ହଠାତ୍ ନା ଓଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ 4th କ୍ଲାସ୍ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ 4th ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ସେତିକାଳେ ତାର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ଯେ ହଠାତ୍ ନା ହଜିଗଲା। କ'ଣ ହେଲା ତାକୁ କେମିତି ହଜିଲା ଭୂତ ଆସି ତାକୁ ନେଇଯାଇଛି କେଉଁଠିକି ନେପାଳକୁ କିମ୍ବା ସିଆମକୁ ଆସି ଭୂତ ତାକୁ ହଜେଇ ନେଇ ଉଡ଼େଇକି ନେଇଗଲା କାହାକୁ ତା ସାଙ୍ଗକୁ। ସେ କଥା ମନେ ମନେ ଭାବିକି ଡରିକି କମଳ ଘୋଡ଼ିକି ପୁରା ମୁଡ଼ି ମାଡ଼ିକି ଶୋଇଛି କିଏ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ଶୋଇଛି ନିଶ୍ୱାସ ଠିକ୍ ସେ ନେଇପାରୁନି। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁଛ ମନ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅ। ମୋ କାମ ପାଠ ବୁଝାଏ ତୁମକୁ ତମ କାମ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ। ଚାଲ ଏବେ ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟ। ସ୍ୱାମୀ ହରିଡଲି ଗଟ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହିଜ୍ ବେଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ବେଞ୍ଚ। ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡରିକି ଉଠି ପାରିଲା। ଉଠିକି କ'ଣ କଲା ଯେଉଁ ବେଞ୍ଚ ତଳେ ହେଉଛି ବିଛେଇ ହେଲା ବିଛେଇ ଦେଇକି ଆଣ୍ଡ କ୍ରସ୍ ଦିଆ ସେଇଠି ଯାଇକି ଶୋଇପାରିଲା। ଆଉ ଇଟ୍ ସିମ୍ଡ ଟୁ ବି ମଚ୍ ସେଫର୍ ପ୍ଲେସ୍। ସେଇଠି ଯାଇକି ମୁଡ଼ି ମାଡ଼ି ଯେଉଁ ଶୋଇପାରିଲା ତାକୁ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆହୁରି ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଭଲ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଶୋଇଛି। ହି ସଟ୍ ହିଜ୍ ଆଇଜ୍ ଟାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନକେଜ୍ଡ ହିମସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ହିଜ୍ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ୱାନ୍ସ ଆଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନୋନ୍ ଟୁ ହିମସେଲ୍ଫ ଫେଲ୍ ଏସ୍ଲିପ୍। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କମଳ ଘୋଡ଼ି ଘାଡ଼ିକି ମୁଡ଼ି ମାଡ଼ିକି ପୁରା ଆଖି ଜୋରସେ ବୁଝିକି ଡରିକି କୁଞ୍ଚି କାଞ୍ଚି ଶୋଇକି ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଉ ବୁଝିଲ। ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ସ୍ଲିପ୍ ହି ସୋ ଟେରିବୁଲ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ। ଶୋଇକି ଏମିତି ସେ ଡରି ଯାଇଛି ଯେ ଡରିକି ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ତାକୁ ଦେଖିଲା କ'ଣ ସବୁ ଭୟାନକ ଭୂତ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଦେଖିଲା କିଏ ସ୍ୱାମୀ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ। ଏ ଟାଇଗର ୱାଜ୍ ଚେଜିଂ ହିମ୍। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ଯେ ବାଘ ତାକୁ ଗୋଡ଼ଉଛି। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ। ହି ଫିଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଟୁ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ସେ କ'ଣ ମାଟି ତଳେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ବାଘ ଗୋଡ଼ଉଛି। ହି ଟ୍ରାଏଡ୍ ହାର୍ଡ ଟୁ ଏସ୍କେପ୍ ବଟ୍ ହିଜ୍ ଫିଟ୍ ଉଡ୍ ନଟ୍ ମୁଭ୍। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ପାର ହେଇକି ଯିବି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ତା ଗୋଡ଼ ଉଠୁନି କାହାର ସ୍ୱାମୀର ଗୋଡ଼ ଉଠୁନି। ଦ ଟାଇଗର ୱାଜ୍ ଆଟ୍ ହିଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ and he could hear it claws scratch the ground, scratch and then light thought Swami tried to open his eyes। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ସେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ ଯେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପଡ଼ିକି ମୁଁ ଚାହିଁକି ବି ଗୋଡ଼ ଉଠେଇ ପାରୁନି କିନ୍ତୁ ବାଘ କ'ଣ କରୁଛି ବାଘ ମୋ ପଛେ ଆସିକି ଯେଉଁ ତା ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ପଞ୍ଝାର କ୍ରଚ୍ ଆବାଜ କରୁଛି ମୋତେ ଧରିତେ ଆସିଛି। କିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ଭାବୁଛି। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଓପନ୍ ହେଇ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀ ଆଖି ଖୋଲିତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବଟ୍ ଇଜ୍ ଆଇ ଲିଡ୍ସ ଉଡ୍ ନଟ୍ ଓପନ୍। କିନ୍ତୁ ଆଖି ତା ଖୋଲୁନି ଚାହୁଁଛି ଆଖି ଖୋଲିତେ ଆଖି ଖୋଲୁନି। ବୁଝିଲ। ଆଣ୍ଡ ଦ ଫ୍ରାଇଟନିଂ ଡ୍ରିମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସେଇଭଳିଆ ଚାଲିଥାଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥାଏ କାହାର ସ୍ୱାମୀ ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଏ ଆଖି ଚାହିଁଲେ ଆଖି ଖୋଲୁନି। ଇଟ୍ ଥ୍ରେଟେନ୍ ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଲ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍। ସେ ଏତେ ଡରି ଯେ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ବୋଧେ ଏମିତି ଘଟିବ। ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରୋନ୍ଡ ଇନ୍ ଡେସ୍ପେୟାର। ସ୍ୱାମୀ ଡରିକି ଆହୁରି ଡରିକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଏ। ୟୁଜିଂ ହିଜ୍ କ'ଣ ଅଟମୋଷ୍ଟ ଏଫର୍ଟସ୍ ହି ଓପନ୍ ହିଜ୍ ଆଇଜ୍। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି କ'ଣ କଲା ତା ଆଖି ଡୋଳା ଖୋଲିଦେଲା। ଆଉ ହି ପୁଟ୍ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ ହିଜ୍ ଗ୍ରାନିଜ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଏଟ୍ ହିଜ୍ ସାଇଡ୍। ସେ ଭାବିଲା ବୋଧେ ଏଜ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍। ସେ ଭାବିଲା ବୋଧେ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା ଶୋଇଛି ସେ ହାତଟା ପକାଇଦେଲା। ଆଉ ବୁଝିଲ ତା ଅଭ୍ୟାସ ଆଗରୁ ଅଛି ବଟ୍ ହି ଓନ୍ଲି ଟଚ୍ ଦ ଉଡେନ୍ ଲେଗ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ବେଞ୍ଚ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲା ଦେଖିଲା ତା ହାତ କେଉଁଠି ବାଜିଲା କାଠ ଯେଉଁ ଆମ ଯେଉଁ ବେଞ୍ଚ
बेंच तले से शोची से हाथ बाजिला तो से माने अभ्यास मोड़ला ता बुढ़ी पाखर शुए हाथ पकड़ा बुढ़ी माँ हाथ पड़े किंतु से हठात ना पकड़ा डरिकी आखि खोलला को क्या हाथ पड़ी क्या हाथ पड़ी से जो काठ पड़ी काठ पर हाथ पड़ी बुझल पे बट ही तापर कौन एंड हिज लोनली स्टेट केम बैक टू हिम तार से एकुटिया पुणी पचारा से रे मु तो एकुटिया अच्छी मो सहित मो बुढ़ी ना हठात ना भाविला ही स्वेटेड विथ फ्राइट डोरी डोरिकी पूरा झाड़ुआ है किए स्वामी एंड नाउ व्हाट वाज हिज रस्टलिंग ही मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच एंड स्टेड इन द डार्कनेस से एमती करी गला कौटी आहरी भितर पलैला से घर भर पड़ा जाकि अंधार भर पशिगला समथिंग वाज मुविंग डाउन किछु गुटे किछु तलू खसुच ही ले गेजिंग एट इन हरर से एत डरी जे भावुँ मत कि टाणुची बोधे है हिज एंड हेड कम से मन भावुँ मुझे बोधे मरीदेमी मो शेष समय आसीगला ही बिकम डेस्परेट एत डरीगला जे ही न्यू दैट द डेविल वुड प्रेजेंटली पुल हिम आउट एंड टीयर हिम टू सेट्स एंड सो व्हाई शुड ही वेट कौच यही बोधे भूत आए मत धरिया गोटे हाथ धरी फाड़दे मत बोधे मारदेव टोटाल एज इट केम नियरर ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर बेंच एंड हॉग्ड इट विथ ऑल ही माइट एंड यूज हिज टीथ ऑन इट लुक लाइक ए मोर्टाल वेपन से कौन कला एत डरी डरी जाइए जो बेंच काठ बेंच गोड़ को जाबुड़ धरला जाबुड़ धरी से काठ बेंच कामुटी धरला किए स्वामी से मन भावु थाए बोधे भूत आसी मत टाणी घुसारी नहीं जे पछाड़ गुड़ाटा आउ मत कामुटी खाईदेव यू समथिंग हेज बिटन मी से डर मत किए कामुड़ा बोधे देयर वाज एन एगोनिस्ट क्राई व्हिच वाज फॉलोड बाय हैवी ट्रम्बलिंग एंड फेलिंग एमडीज फर्निचर से एमती डरला जे कौन जो डरिक थरुला से बेंच रो काठ बेंच तापर जमी बाजी से अलू किए मतलब कामुड़ा कि बाजला कौन से डरी लगुच भाया इन ए मोमेंट फादर कुक एंड सर्वेंट केम कैरिंग ए लाइट किछ समय पर बापा कौन कले बापा आउ कौन कले घर जो चाकर से कौन कले लाइट नहीं घर भर फेरी आए बुझल एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बगुलर हु ले एमिडिस्ट फर्निचर विथ ए ब्लीडिंग एंकल समस्त देखले जे किमिति स्वामी कौन हाथ छिड़ी रक्त पूरा होती पड़ी शुई बुझिपारे पे तो पिलाने यहाँ आम पार्ट 3 गला बुझल एबे आ गोटे रहा पार्ट 3 आम सॉरी पार्ट 4 रहा पढ़िया भलसे गुटी गुटी आम पढ़ा तापूर्व तुम कम हो मन कर चैनल को सब्सक्राइब कर दियो वीडियो को लाइक कर दियो जो तुम पाठ बुझी पार्थ आ गोटे रहा पार्ट 4 आम भलसे पढ़ा से पर्यटन वेट कर आउ मन कर चैनल को सब्सक्राइब कर दियो धन्यवाद।